अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन कराम, अगर आपने वीडियो को क्लिक कर ही दिया है तो आपको बिल्कुल थोड़ा सा बने रहना है, क्योंकि आज मैं अपनी फिर से रमज़ान न्यू स्पेशल तिलावत लेकर के आया हुआ हूँ। क्योंकि जो मैं तरावी पढ़ाता हूँ ना, और अल्हम्दुलिल्लाह से मैं इसी मस्जिद में इस साल तरावी सुना रहा हूँ। और मैं जिस अंदाज को इस बार मैंने फॉलो करके तरावी पढ़ाया है, लोगों ने काफ़ी बिल्कुल अपने अपने रिप्लाई को खास तौर से दिया है कि नहीं, ये बहुत ज़बरदस्त हम लोगों को लगता है सुनने के बाद में। तो मैं जो तरावी में पढ़ता हूँ, जिस तरीके से मैं सुनाता हूँ, आज आपके सामने मैं सुनाना चाहता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ातिलुल्लज़ीना यलूनकुम मिनल कुफ़्फ़ारि वलियजिदू फ़ीकुम ग़िल्ज़ह वअलमू अन्नल्लाहा मअल मुत्तक़ीन। वइज़ा मा उन्ज़िलत सूरतुन फ़मिनहुम मन यक़ूलु अय्युकुम ज़ादतहु हाज़िही ईमाना فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را تلك آيات الكتاب الحكيم. أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم. قال الكافرون إن هذا لساحر مبين. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش من شفيع إلا من بعد إذنه. ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون. إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب. ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون. إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون.